नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 6 तारिख 2025 शनिवार। तेबा डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी लांजिया ब्रह्मपुर गंजाम रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी लक्ष्मीपुर कोरापुट रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बालीझरी स्कूल पड़िया कटक रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी MV7 मालकानगिरी। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जलेश्वर बासंती पड़िया शनि मंदिर पाख बालेश्वर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी टिटलागढ़ बलांगीर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खर संकुलेई बौद्धरे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी षंढपुर धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाईगणिया खंडपड़ा नयागढ़। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी समरझोल छक हिंजली काटू ब्रह्मपुर गंजाम रे। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बेगुनिया खोर्दारे। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बालीगुड़ा कंधमाल। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी प्रतापपुर बड़साई मयूरभंज। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार शेष रजनी मुनिगुड़ा रायगड़ा। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी खुलोड़ा जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक हारिली केते मु जितिली केते। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार पंचम रजनी कसागुमुड़ा नवरंगपुर रे। आजिर नाटक राजधानीर राजापुओ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी नुणुकुआ भूतुमुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दुबलाहांडी नवरंगपुर। आजिर नाटक केमिति बुझीब अबुझा मन। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार तृतीय रजनी कोरापुट टाउन आरटीओ पड़िया कोरापुट। आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी कुहुड़ी टांगी खोर्दारे। आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी भईसा
ପାଟଣାଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ କାହ୍ନାରେ ତବାଟ ରହିଛି ଚାହିଁ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନ ମାୟା ବରାହା ସୋନପୁରରେ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ କାଂସ ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାଳରାତ୍ରି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବିନିକା ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ ଲାଜ ଶୁଣିଲେ ପାପ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବାସେଳିହତା ଛକ ନରସିଂହପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ତରାଣୀ ପୋଖରୀ ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ 9 ଦିନ ପାଇଁ ନବକଳେବର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଛତରପଡ଼ିଆ ଜନାର୍ଦ୍ଦନପୁର ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଅଳସୁଆଁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ବେହେରା ଧର୍ମଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମୋହଣ୍ଡା ରାଇଘର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଇଚ୍ଛାପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଦିଗଶିରା ମଙ୍ଗଳା ବଜାର ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଘୁଚେପଦା ବରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବଡ଼ବାଗ ଦାସସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଇଚ୍ଛାପୁର ଶଙ୍କରପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଡିମୁରିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଚାହାପଡ଼ା ମାହାଙ୍ଗା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବିରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।